Mayong adlaw! Welcome sa atong second episode sa atong podcast, Dili sa Pananaw kundi sa Pagbati. Salamat kayo sa pagpaminaw sa atong first episode. Nakahinundon pa ba mo kung unsa to about ang first episode? Basin uban sa inyo nakalimot na, sa first episode, kay nahisgotan to namo kung unsa ni among research, nganong kini among napili, ug nganong kini importante. Basin nakalimtan na sa ninyo among mga pangan. Kami lang gihapon ang speakers sa episode 2. Ako si Joshua. Ako si Athena. Ug ako si Therese. Hay, naubot na jud ta sa episode 2 sa atong podcast. Daghan na sad mig matabian ug ma-share sa inyo ha bahin sa amuang study. Karong bahin sa atong podcast, naatay espesyal nga mga bisita. Basin uban sa inyo ha kailara sa atong mga guest speakers. Sa atong first guest speaker, atong i-welcome si Sir Ronald Marikit, usa ka miyembro sa Blind Golden Touch. Ako din si Ronald Marikit. Welcome, Sir Ronald. Sir, kabalo ka, based sa among survey, halos tanan sa respondents or 127 sulod sa 132, taas kaayo og level of disability acceptance. Nindot kaayo paminawon, sir, no? Actually, kana nga number, ma'am, nagpakita na siya nga grabe na ka kuan in touch ang government, LGUs and non-LGUs nga ni-suporta nga ang mga PWD ma-aware sila og asa sila mo function, asa sila mabuhi niya. Grabe ang seminar and trainings. Mao na siya, ma'am, nga pamilya, support sa pamilya pod. Sir, sa inyong experience sa inyong mga miyembro, makita pod ninyo nga in general, kadaghanan midawat na sa ilang kahimtang? Sa base sa trabahoan o sa pamilya, karon nga age man god, karon nga millennia is kanang nindot na kay nana ang kanang pagsinabtanay kay naka-accept naman, so sa trabahoan nana ang leveling of duties, for example kanang unsay kuan mo as functions nakita na didto ba, so effective na siya nga sud sa panimanlay ang mga igsuon, mama o mga uyuan naka-accept na nga naa di siya function, naa di siya bili, so maana siya kung kuan na ma'am ikasulti ana. Giunsa pod ninyo sa inyong organisasyon, sir, pagtabang nga mapa-empower pagyud ang mga blind massage therapists? Based sa akong experience, aritaon na sa LGU. Si LGU man god is kanang ni-provide gid siya mga self-awareness, skills training, nya values formation mo na ang gihatag ni LGUs niya. Arita sa among organization or sa workplace, si management is nihatag namo og kanang mga team building, mga capability training og inclusion sa reaction and inclusion sa mga normal para mas ma-boost pa jud ang among self-confidence na nga aspect, ma'am. Kanindot ana paminawon, sir, no? Aside sa disability acceptance, among nakita sad nga 86 sa mga respondents kontento sa ilang trabaho isip massage therapists. Pero naapod mga 42 nga usahay malipay, unsahay dili kaayo, ug upat lang ang totally wala na kontento. Pwede mi mangutana sa imong thoughts ani, sir? Kaning number, ma'am, nagpakita ni siya nga katong highest number is kwanto sila kanang mga breadwinner, kontento silang trabaho, malipayon sila. Kaning second number is nagpakita ni siya nga within the environment sa workplace is napasiguro yung mga i-improve or mga nasla mga gustong isulti na wa pa nila napaabot sa management. Kaning next number is kinahanglan ni nato sila i-encourage kay siguro naani sila sa mga bag-o pa, mga GO so kinahanglan nato sila ipasabot kung unsa ni nga klase sa trabaho nga nagkuan sa ilang disability ni mo fit silang disability, ma'am. Sa inyong organisasyon pud, sir, unsa inyong mga nabuhat para matabangan nga mas malipay gyud ang mga miyembro sa ilang trabaho? Actually, yes, ma'am. Ang among management is kanang nagsigid yung nagsulti namo, kumusta mi, unsay among ikasulti sa trabaho, magsigig pangayo og feedback. So mo nang nakanindot sa among kami karon kung asa mi nagtrabaho, mo nang nakanindot kay gi-encourage jud mi sa among employee nga mo voice out nya if
kanang naay mga makita nga problema is iya jud aksyonan dayon kutob sa iyang mahimo ma'am nya. Muna ang sort of kanang encouragement kanang dili lang magpawa sa paglaom kay naraman si sulbad. Daghang salamat, Sir Ronald. Before ta magpadayon, sir, basi na kay gusto ipaabot nga mensahe para sa atong mga blind massage therapists o sa tanan pod nga naminaw nato karon. Mao ni ang akong mensahe sa mga in general nako sa mga PWD nga unta manggawas namo kanang inyong ipakita nga capable pa ta manarbaho nya ato pong ikuan nga kanang mapuslan ta sa atong pamilya nya unang-una pasalamat ta sa Ginoo nga bisan sa atong apan buhi gapon ta nya kanang di lang gid magpakawa sa paglaom kay nara man jud tay ugma mana sa akong sa akong ka workmate na padayon lang kita move forward na tinabangay lang. Okay, daghang salamat kaayo sir sa imong nindot na mensahe. Salamat pud kaayo sa pag-share sa imong suporta og experience karong adlaw. Karon, atong ipadayon ang atong programa og atong i-welcome ang sunod nato nga bisita, si Ma'am Gladys. Si Ma'am Gladys usa sa mga sighted companions nga kauban kada adlaw sa mga blind massage therapists. Hello, Ma'am. Hello, my name is Gladys May Escobedo from Talisay City, Cebu. Nagtrabaho sa Blind Golden Touch Massage. Ma'am, mag-uban man mo almost every single day. So, unsa imong kasinatian sa pagtrabaho kauban sa atong mga blind massage therapists? So far kana lingaw man that enjoy kay at least sa bisan sa mga physical nga kuan nga pagkakulangon nalingaw na pud mi ba kay gigamit opportunity nga mo trabaho like mall kay sama ba sa mall lisod ba i-apply trabaho labi na physically fit. Pero karon dako kay blessed kay nay blind massage nga natag na mo opportunity nga makatrabaho sa may nani nga nay kapansanan. Okay. Mayo na paminawon ma'am no? So, sa among survey pod, nakita namo nga daghan sa ilaha kontento sa trabaho. Pero naapektuhan gihapon sa uban factors sama sa support ug environment. ug among nakit-an nga bisan taas na ilang acceptance sa ilang kahimtang, dili gihapon ni garantiya nga 100% pud silang malipay sa ilang trabaho. Lahi-lahi man gud ang experience sa kada tawo. Nalipay pud mi kay tungod kay at least ba madungog pud ang among side isip nga nay kapansanan sa among kagalingon nga makabalo pud sila sa among sitwasyon no side nga nalipay mi nga nindot ang feedback kay at least tinud-anay man sa jud among pangsulti nga sa among naagian. Naa kay mensahe ma'am para sa atong mga blind massage therapist nga nagpursige bisan na sila mga challenges? Ako lang message pod di lang sa blind massage labi na sa tanan pod sa ako pod sama na ako nga kanang padayon ng gyapon dili hadlang imong physical kung di mo trabaho kag tinarong pakita nimo sa uban nga bisag nanimi kanang maging example pod mi sa ako mga nami hope gyapon ba nga mo willing mo tabang sa isikat tawo na mo bisag nami pagkukulang sa mong physical nga appearance. Pero thankful gyapon ko kay usa sa nahatag ng inspirasyon ang mga kabanan nga hindi sa mo give up nga padayon gihapon nga samtang buhi pa. Buhi nga makaya ganyan sa mga langgam nga mubuhi kami na ba. Daghan kaayong salamat Ma'am Gladys sa imong oras ug mga pulong ug inspirasyon. Daghang salamat pag-usab, Sir Ronald and Ma'am Gladys, sa inyong makapadasig nga mga pulong. Mauna nga bisan taas ang acceptance ug taas ang satisfaction, dili sila automatic nga konektado. Pwede nga taas ang usa, ubos ang usa, or balance ra. So, maura to ang gusto namo i-share ninyo karong yugto. Simple ra pero importante, ang atong kahimtang og trabaho kay lahi-lahi ug walay usa ka formula nga applicable sa tanan. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw.
Padayon lang ta, bisan pa sa kalisod. Kita-kit sa episode 3. Amping kanunay!